check this out. Okay. Ano? Ay, ayun, sige. May babayaran ba si, ano mo, yung drop off? Tawagan ko muna. Yeah. Mali pala yung pin location niya. No? Paano itong buksan naman? Pwede siyang buksan. Tapos, ma'am. May lock to, ma'am. May lock to eh. Hello, kuya. Ma'am, dito na ako, ma'am. Sa pick up. Apo. Kayo, okay naman yung item, ma'am. Madami lang. Okay lang. Ay, nakita mo, kuya? Ito, Okay ma'am. naman siya? Pinabuksan ko, ma'am. Okay. Sige, thank you, kuya. Sige. Andiyan na ako, kuya. Naka-strike ni Sandro. Sige, akang. Ay, lalaki, ma'am. Lalaki po? Lalaki? Sige, thank you. Lalaki ba, ma'am? Yan, di sinagot na lalaki. Pero kay Gibel? Kay Jibel yan. Gibel ba? Account mo gamit. Ha? Ay, nag-vlog na. Oo, binibidyoan ko lang. Sayang eh. Binihinta ko sa mas ganyan, oh. Thank you. Ay, sorry. Hindi mabigyan niya kayo? Tira nga. Okay. On the street.